हेलो हाय जय जगन्नाथ आपण समस्त को लिपा जोगेंद्र लाइफ लाइन ब्लॉग चैनल आज दिन गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची जगन्नाथ कृपा मु बहुत भलरे अच्छी आपण मैंने भी भलरे थांतु सुखरे थांतु सुरक्षित थांतु और शांति थांतु। एटा मोर जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना और कामना भी। तो आज दिन गोटे ब्लॉगटा बहुत स्पेशल अच्छी। तो आज दिन ब्लॉगटा हूँ तुलसी विवाह तुलसी विवाह मु पूर्वर आउ गोटे थर भी मु तुलसी विवाह माने पूजा करी मु बट सेते बेले मोर चैनल नथिला तो मु चैनल पोस्ट कर नथली जेहेतु एबे मो पाखे चैनल टे अछि तो सेति पयगा मु आशा करिली कि चैनल एटा वीडियोटा पोस्ट कर दापे जेतु मोर डेली ब्लॉग तो डेली आज दिनर कौन गोटे अपडेट जहाँ भी हुए मुझे आपण मानक शेयर कर। तो आज दिनर अपडेट या कि मु तुलसी विवाहर उत्सवटा मु घरे पालन करी तो से आपण मानक शेयर कली। तो जहाँ भी हो मु गोटे स्वस्तिक बनईदेली स्वस्तिक बन सारा पर मु गोटे स्वस्तिक रे फूल स्वस्तिक रे फूल भी लगे तापर दीप दान करली। तापर तुलसी माँ जो विवाह रे तुलसी माँ को शालग्राम सहित विवाह करा जाए। तो जेहेतु आपण माने तुलसी माँ विवाह शालग्राम जदि नथिबो विष्णु नारायण नहीं तो कृष्ण फोटो किंबा विग्रह सहित विवाह कार्य समापन करि परिबे। तो जेहेतु विवाहर कथा उठुची तो विवाहर कथा उठिले ही प्रथमे हळदीटा ही मुख्य माने भूमिका ग्रहण करे। तो से मो हलदी जो रसमटा तो हलदी ही मु सबू जगार माँ को तो मु हलदी ही दान प्रदान कली। ता सहित गोटे हलदी रसम आ गोटे मेहंदी रसम थाए। तो विवाह कार्य आपण माने समस्ते शब्द माने जो माने विधि हिसाब रे आपण माने समस्त जड़ित हलदी रसम और मेहंदी रसम सहित। तो जहाँ भी हो मु मेहंदी रसमटा भी करदेली मेहंदी लगेदेली। तो ता सहित मु सिंदूर भी माँ को आनी तो सिंदूरटा भी माँ को लगेदेली। मु एबे बर्तन पे सिंदूरटा मु काढ़िकिना माँ को भी सिंदूर अर्पण कर देउचे। तापरे सिंदूर हो शाढ़ी हो शंखा सिंदूर जहाँ भी माँ को पैंका जो भी जिनस फल मिठा जहाँ भी हो सब पात्राबू आनी पात्राबू ऑफिस रु फेरिला समय आनी। तो ये बर्तमान ठाकुर को आउ मो तुलसी महाराणी को मु ऑलरेडी चंदन भी माने अर्पण कली। मु जहाँ भी माने आसीबा समय आनी था मते बहुत लेट हो गला आसी घरे पहुँचवा। तो से मु देखिली समय हिसाब रू मु किछि भी मार्केटिंग करि पारिबि नहीं पात्राबू को हेल्प नेली। तो पात्राबू ही माने बहुत खुशी सहित सब जिनस आनी कारण पूजा जेहेतु समस्तंकर मोर भी पात्राबूंकर तो से पात्राबू जहाँ भी मु करे पात्राबू बहुत सपोर्ट करती। से समस्त माने लाइफ रे जो मनीष थाए जहाँ सहित से माने गोटे मनीष को गोटे मनीष सब बेले हेल्प करवा नेस रहिले ही सबु काम ही सुरुखुरुटे हो। तो पात्राबू सबू जिनस इवेन मु आपण मानू कहली पूजा सामग्री सबू नहीं आसी मु तुलसी माने विवाहर पूजा केमिति करुछि। तो मु जेतिकी जेमिति जानिछि ही मु सेमिति करुछि। आपण माने केमिति जानिचंती निहाती मते मो वीडियो माध्यम रे कमेंट सेक्शन ने मते जणैबे। तो आपण माने केमिति बनौचंती आ मु कोन बनैली आ जदि आपण माने जानिथिबे आउ किछि तो मते जणैले मु पूर्व आग वर्ष को मु सेमिति ही पूजा करी। तो मु जहाँ भी हो मु जेमिति ठाकुर को हलदी मेहंदी रसम करला परे चंदन सिंदूर लगे कि एबे बर्तन पैंका सबू जगार जहाँ भी फल आनी फल सबू स्थान रे ही फल मु अर्पण कर दउछि। तो ठाकुर माँ को तुलसी माँ को माने सकाशे तो बर्तन पैंका मोर जहाँ भी पूजा सामग्री सहित तुलसी महाराणी को मुझे बर्तन पैंका चूड़ी ही मु पिंधुची। देखंतु फूल खसिला आपण माने भी देखि पारिथिबे। तो सेति मते बहुत खुशी लागिला मो पात्राबू को भी कहली मते बहुत भल लागुची जे कि माने ठाकुर माने तुलसी महाराणी को पाखरु फूलटा ही माने खसिबार बहुत माने शुभ माना जाए। आपण माने भी ए विषय जानिथिबे। मु तो बहुत खुशी हेली आ बहुत माने माँ को ही कहली कि जाओ मु जेमिति ही बनौछि माँ तुमे मो पूजा रे संतुष्ट हब आउ
ସେଇଟା ହିଁ ମନର ସହିତ ମୁଁ କଳ୍ପନା ରଖିକି ମୁଁ ପୂଜାଟା ହିଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କିଛି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଦିନ ଥାଉ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପୂଜା ଥିଲେ ଆପଣ 3ଟି ଦୀପ ଦେବେ। 3ଟି ଦୀପ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୀପରେ 3ଟା ଲେଖା ବଳିତା ହିଁ ଦେବେ। ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ଥାଏ ଆଉ ନେଗେଟିଭନେସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ତ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ଦୀପ ମଝିରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମାନେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା ଦୀପ ହିଁ ଲଗେଇଦେଲି। ତ ମାଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଚୁଡ଼ି ବି ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି ମାଙ୍କୁ। ତ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାରର ଜିନିଷ ଯାହାକି ଅଳତା ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମେହେନ୍ଦି ଏସବୁ ଯାହା ବି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁକି ନୂଆ କପଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲି। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବି। ତାପରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ହିଁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମୟୂର ଚୂଳଟା ସେ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ତ ଏବେ ମା ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପିନ୍ଧଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିବାହର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଆଉ ଶୁଭ ମାନେ ବିଧିର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ସିଙ୍ଗାର କରିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ କେତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜାର ବିଧି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କାମନା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର କି ମା ମୁଁ ତୋତେ ପୂଜା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କରୁଛି। ମୋର କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା। ତ ମୁଁ ଏଇସବୁ କିଛି ମନରେ କଳ୍ପନା ଆଉ ଆଶା ରଖିକି ମାଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ତାପରେ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁକା ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମାନେ ବିବାହର ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଭ ନାଁ ସହିତ ଶୁଭ ବିଧି ସହିତ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଉତ୍ସବ ବି ବିବାହଟା ବହୁତ ତାର ଇଏ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ। ତ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ଆଉ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ମୋର ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ମୋର ଉପରେ ମାନେ ଥିଲେ ତାଜା ଉପରେ ଥିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣି ହିଁ ପୂଜା କରିଛି। କାରଣ ଉପରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିଲେ କମ୍ଫର୍ଟଲି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବସିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୁଁ ପୂଜା ମାନେ ଭୋଗ ମାନେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ପୂଜାଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ପୂଜାଟା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସାଦରେ ମୁଁ ପାଣି ଚଢ଼େଇ ଦେଲି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଆଉ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ। ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ମୁଁ ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଳତି କରିନେବି। ଆଳତି ସହିତ ମାନେ ଦୀପ ତ ଲଗେଇଛି ଏବେ ଆଳତି ଆଉ ଧୂପ ଟିକେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଇଏ କରିଦେବି। ଆଳତି ଟିକେ ମୁଁ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା। ତ ପୂଜା ବିଧି ଆଜିର ଯାହା ବି ମୁଁ ଏବେ ଆଳତି ବନଉଛି ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ମୋର ପୂଜା ବିଧିରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ଆଉ ମାକୁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କି ମାନେ ମୋର ପୂଜା ବିଧିରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିନେବୁ।
तो मु आज दिन में तुलसी महाराणी पूजा जमी करुच्ची। आउ गोटे कथा कार्तिक मासर एबे जो आमर देव उत्थान एकादशी आसूची तार बहुत बड़ अंग माने बहुत बड़ पार्टा होची तुलसी विवाह। तो सेतिपई तुलसी विवाह एकादशी माने पूर्णिमा माने 5 दिन भितरे जेमिति हेले जो दिन भी आपण माने पूजा करि पारिबे। तो मु आज ही जेहेतु करुछि तो आपण माननकु मु भी कहूँ कि आपण माने भी माने तुलसी महाराणी को ए वीडियो जो माने देखुते महाराणी को एठी प्रार्थना करंतु कि समस्त को भल से आशीर्वाद करंतु, समस्त को सुख समृद्धि आनी दियंतु, समस्त को शांति रे सुरक्षित रे सुस्थ रे रखिबा पई दियंतु। ये जगत को जेहेतु आमे आसीचे समस्ते सुख शांति रे रहिबा पई समस्तंकर इच्छा और आशा और कल्पना। तो माँ तुलसी महाराणी आज तुम विवाह उत्सव रे मु एतिकी प्रार्थना करुच्ची मो सहित मोर जगतर माने समस्तंकर ही कल्याण हो मंगल हो समस्त को ही भलरे माँ तू सुख शांति रे रखे एतिकी मोर प्रार्थना। मो नना एबे बर्तन पे आलती नहीं गले सानना तापरे एबे बर्तन पैंका पात्रबाबू पई नै अछि। पात्रबाबू बर्तन में कैमरा मैन होइचंती जेहेतु तो तांकू टिके आलती दबा पई हेले मते ही दबा पई पड़िबो। तो सी कैमरामैन अछंती एबे बर्तन पैंका तो तापरे जुली भाज सत्य समस्ते बे बर्तन पैंका आलती नेबे। तो देखंतु पात्रबाबू को बहुत धन्यवाद सबु जिनस आनी थिबारु मोर पूजाटी पूरा बहुत खुशी रे ही समापन हो गला। सेतिपई मु बहुत खुशी आ पात्रबाबू को बहुत धन्यवाद। आ तुलसी महाराणी पात्रबाबू एमिति ही भल बुद्धि बाट दियंतु से सब बड़े भल ही सब जिनस भल ही करंतु। मोर एतिकी ही तुलसी महाराणी का पाखरे एतिकी ही प्रार्थना। तो जेहेतु मोर पूजा सब सरीगला आलती देदेली टिके तुलसींकर प्रार्थना मु टिके करिली जेहेतु मोर मु पिला बेलू ही बहु सब बड़े तुलसी प्रार्थना संध्या करे। तो मु सेटा मोर मन थिला मु प्रार्थना करते समय पात्रबाबू बहुत कॉमेडी करथिले। मु आशा करूछि ए वीडियोटी आपन मानु भल लागिथिले निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करे। जय जगन्नाथ।